Boleh ni, okay. Alright, so today we are going to learn about the 2.4 Born-Haber cycle. Okay, so you have to know, before you know the Born-Haber cycle, you have to know, define the lattice energy and electron affinity. So explain the following effect. Okay, magnitude of the lattice energy according to the ionic charge and ionic radii. Okay, construct the Born-Haber cycle. Okay, using the energy cycle diagram and energy level diagram. Okay, calculate the enthalpy change using the Born-Haber cycle. Jadi saya akan cover untuk A, B and C untuk energy cycle je dulu . Okay, so awak dah belajar sebelum ni pasal, ingat tak SEM 1 dulu you belajar pasal ionization energy, right? Lepas tu you belajar apa lagi? Ada tak belajar electron affinity? Kalau you masih ingat. Chapter 3 dulu, ada kan? Okay, ada belajar? Okay, dia macam electronegativity. Tapi yang ni nama dia electron affinity. Yang tu dia gain electron. Macam ni lah. So dia punya definition, the heat change when 1 mole of gaseous atom gains 1 mole of the electron to form 1 mole of the gaseous ion. Okay. Jadi by you punya definition tu you kena tahu dia datang daripada mana. Dia datang daripada gaseous atom. Make sure dia mesti dalam 1 mole. Okay, yang 1 mole ni means that you kat sini you ada, dia satu je, single. Oksigen ni adalah satu. Okay, dia daripada gaseous atom, dia gain 1 electron, ini gain 1 mole of electron. Okay, to form 1 mole of the gaseous ion. Okay, so dia punya heat change dia adalah negatif. Okay, so it means that kalau heat change, it can be positive or negative value. Okay, so kalau dia ada lagi, macam contohnya oksigen kan, this is non-metal, right? So dia non-metal, dia suka adding, dia suka terima elektron. So O minus become jadi O2 minus. Okay, dia tambah lagi. Tapi here, the delta dia adalah positif. Okay, sebab apa dia positif? Because bila you adding dekat negatif punya ni kan, oksigen kan is negatif, right? Okay, bila negatif, okay, bila you tahu, bila ada lagi elektron kita tambah, so elektron ni bersifat negatif. So bila negatif dengan negatif, dia suka repel. Okay, bila dia repel each other, so dia perlukan energi yang banyak lah untuk kita have to force the ni energy ataupun untuk overcome the repulsive force di antara dia. Okay, that's why kita dapat positive value. Okay, jadi this is electron affinity. So by definition you kena hafal lah. Maksudnya dia mesti datang daripada 1 mole. Okay, datang daripada 1 mole. Okay, kalau you ada oksigen O2, so it become O half kan? Okay, oksigen gas. Okay, yang ni O gas, O minus ke? So you kena buat apa? You kena buat setengah. Okay, setengah kat situ untuk jadikan dia 1 mole. Okay, this one we call as electron affinity. Boleh dengar ke saya punya ni? Suara? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Okay, good. Okay, so ionization energy. Apa maksud ionization energy? Energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of the atoms in the gaseous state. Okay, yang ni, yang ni kita punya, ingat tak? Last sem kita belajar chapter 3. So kita kata dia mesti energy required. Sebab apa? Asal dia datang daripada 1 mole of electron. Okay, 1 mole of the atoms. Okay, this is we call as 1 mole of atom. Okay, and then kita akan remove 1 electron to become, dia dapat positive value. Sebab kita nak release electron, okay, kita perlu energy yang banyak lah. Energy required, okay, to remove 1 mole of electron. Kalau kita nak remove second IE, ini macam kita dah belajar hari tu, asal charge dia Mg positif, okay, dia akan become Mg2 positif. Yang ni akan dapat delta positif lagi lah. Okay, so IE means that dia datang daripada, biasanya adalah metal lah. So you kena ingat IE biasanya dia adalah metal. Okay, kalau electron affinity adalah biasanya adalah non-metal. Okay, kita belajar biasanya non-metal, contoh daripada grup yang apa, 16, 17, 18 tu semua tu lah. Okay, ada satu lagi nama dia, you kena tahu term dia adalah bond energy. Okay, apa maksud bond energy?
energy required to break 1 mole of the molecule into their individual atom. Okay, contoh kita ada fluorine. Fluorine kan kalau dia wujud sebagai dwi kan, dwi atom kan. Okay, bila dia dwi atom, ataupun kita panggil dalam this case is molecules. So we have to break that bond. Okay, this we panggil bond energy. To become dia jadi 2F. Okay, fluorine ni jadi 2F sebab dia dah putus kan. So kita perlukan energi juga. So dia dah dapat delta positif. Okay, you kena tahu apa maksud ni energy required means that dia absorb. Okay, sebab nak break the bond, break that bond. Okay, so yang ni you I hope that you dah baca yang ni kan. Okay, kalau you belajar pasal lattice energy, okay, semalam pun dah tengok. Okay, you kalau apa-apa pun you kena relate kepada, okay, the lattice energy dia must be standard. Dia ada note kat atas dia, delta H lattice. The energy released when 1 mole of the solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ion. Okay, dia mesti datang daripada, okay, solid ionic compound ni mesti datang daripada gaseous ion dia. Okay, gaseous ion dia, contoh you ada NaCl. NaCl. So datang daripada ion dia Na plus dengan Cl minus. Okay, so solid ionic compound kita macam ni lah dalam gambar ni kan. So dia bila dia kristal kan, dia lattice ni dia adalah sebenarnya dalam bentuk kristal. Kristal ni maksudnya dia boleh susun secara well ordered. Okay, well ordered. Bila kita buat tu nampak macam dia ada bongkah. Macam tu. Dia tersusun Na yang ni, okay, contoh yang ni Cl minus. Okay, dalam gambar ni pun nampak kan. Okay, boleh nampak ke kelas? Nampak madam. Okay, dia bentuk cube kan. Ini ada nama lattice. Okay, datang daripada gaseous ion dia. Ion dia apa? Na plus gas dengan Cl minus gas. Okay. So yang ni adalah solid lah. Nampak madam. Okay, yang ni sama dengan yang ni. Okay, so you kena tahu the larger the lattice, okay, nilai dia lagi besar dia punya lattice ni, lagi besar value dia, okay, nilai value is higher, so dia akan menyebabkan dia punya stability lagi stability dia lagi baguslah, kuatlah, dia kata higher. So dia punya ni lagi strength ni lagi kuat. The strength of the lattice energy di antara dia sangat kuat. Sebab dia akan memegang ionic bond tu sangat kuat lah. Because dia berbentuk ionic crystal. Okay, jadi you kena tahu kalau soalan tanya, contoh dalam soalan soalan tutur, discuss the factor that might affect the magnitude of the lattice energy. So you kena bagi 2 factor lah. Okay, apa dia? First factor is the ionic charge. Okay, ionic charge. Okay, you tengok kat sini. Okay, lattice energy berkadar langsung dengan ionic charge. Okay, lagi besar ionic charge dia, lagi tinggi dia punya lattice energy. Tapi dia inversely proportional with ionic distance. Okay, inversely. Okay, dia berkadar songsang dengan ionic distance. So maksudnya kalau lagi distance dia lagi pendek, okay, lagi dekat, okay, contoh yang ni 10, yang ni antara dia, yang ni 50 meter. So yang ni lagi tinggi dia punya lattice energy. Okay, so kita tengok nanti dia punya explanation lah. Okay, because ni dah ada cakap kan kat sini kan, dia kata the ionic charge increase, the ion attract each other more strongly. The ionic radii decrease, okay, ion get closer together. Okay, lagi dekat lah, lagi radii lagi sikit, lagi dekat lah di antara dia. So you kena tahu faktor dia yang ni. Okay, first factor ionic charge. Okay, apa maksud ionic charge? Okay, tadi saya dah ulang lagi. So lagi besar dia punya charge, the charge of the ion, the greater the attraction between them, and then the value of lattice energy will be higher lah. Okay, example if you have Na plus dengan fluorine minus. Okay, yang ni nampak kan? Charge dia positif dengan yang ni positif 1, yang ni negatif 1. Yang ni Mg dia adalah
2 positif, yang ni 2 negatif. Okay. You nampak tak dia punya ni, nilai value dia berapa? Beza tak? Beza. Kan? Jadi apa yang awak Beza. boleh conclude here dalam exam ke ataupun kalau you belajar nanti, but this one C1, C2 right? So kalau ikutkan dia keluar dalam you punya UPS lah nanti. So bila you nak tengok apa faktor yang awak kena tengok, faktor apa this case class? Nak pakai faktor apa? Ionic redai ke? Ionic charge? Ionic charge. Ha? Ionic Yes, charge. ionic charge. Okay, jadi awak pilih nanti kalau dalam Ionic soalan charge. yang mana, because we Ionic charge. have to say about the charge lah. Okay, yang ni awak boleh baca sendiri. Okay, jadi yang kedua ionic redai. Okay, apa maksud ionic? Tadi first factor, ni second factor. Okay, the smaller the distance between the ions, the greater the attraction between them and the greater the value. Okay, jadi you tengok NaCl, charge dia sama tak kelas? Charge dia sama kan? Sama. Satu kan? Positif satu. Yang ni positif satu, negatif. Positif satu, negatif satu. Jadi dia punya ni beza dia adalah dia punya the distance. Bila dia ni tengok suhu pula. The radius dia. Okay, radius dia yang NABR lagi far away, lagi ataupun longer than NaCl. Okay, jadi awak apa yang awak boleh conclude here? Yang mana yang lagi ni? Okay, ionic distance of NaCl is smaller. Okay, walaupun dia smaller, dia maksudnya kena faham bila dia smaller, tarikan dia sangat kuat. Okay, macam you lah punya bonding kan. Di antara you punya parents, parents you punya bonding dengan you punya girlfriend or you punya boyfriend kan. Macam yang NABR ni you punya boyfriend lah. Tarikan dia kalau boyfriend tak adalah, bukannya kuat sangat pun kan. Kadang-kadang boleh break balik, lepas tu cari orang lain tu. Tapi kalau tarikan dengan mak ayah kita, lagi dekat kan. So memang kita dapat our parents right. So dia lagi kuat lah tarikan dia. Awak ingat macam tu lah. Okay, lagi rapat kita punya tarikan, lagi kuat. Okay, lagi jauh kita punya ni, so lagi lemah lah dia punya dia punya data H lattice dia. Okay, you get what I mean Okay, boleh? Madam. Yes? Madam, yang ionic redai ni nanti dibagi madam? Awak Value dia. value dia tak boleh, tak semestinya bagi. Sebab awak kena ingat dia punya dalam periodic table, dia duduk location dekat mana. Location tu maksudnya dia dah assume you all dah memang tahu baca periodic table kan. Jadi you kena tahulah Cl ke Br. Okay, bagus soalan awak Anis. Chlorine, macam fluorine, chlorine, bromine, iodine kan. Jadi macam mana you nak tahu? You kena hafal lah yang ni. Cl duduk atas, bromine duduk bawah. Jadi makin ke bawah, saiznya makin besar kan, macam tu lah. Jadi awak kena hafal lah kalau tak bagi. So dalam exam dia akan bagi, dia kadang dia tak bagi pun. Jadi awak kena assume. Ataupun dia bagi value je lah. Jadi dia tanya kenapa, which one has the higher lattice energy. Contoh macam dalam soalan kat bawah ni. Macam ni kan. Soalan ni. Jadi you boleh jawab tak macam mana nak jawab dia? Which substance in each of the following pair has the larger lattice energy? So macam mana nak jawab dia? So you bagi tahu, okay, first thing you kena bagi tahu, okay, buatlah ayat dia, you kata KCl lah kan? Betul tak kelas? Betul, madam. Betul. Okay, KCl has higher lattice energy. Saya buat LE tu faham Okay, tulislah sama dengan saya more negative value. Okay, compact then. Okay, compact then RbCl. Okay. Okay, second point you kata both have same charge. Okay, dia adalah charge yang sama kan? Sebab you kena tahulah K plus Cl minus. Yang ni Rb positif. Yang ni Cl minus. Okay, charge yang sama lah.
So you bagi tahu third point you kata ionic radius K plus smaller than RB. Okay, ionic bond KCl is stronger. So macam itulah point dia yang you boleh explain dalam you punya exam lah. Okay, tapi dalam this case you belajar EPS mungkin ABC lah kot. Explain dalam you punya exam lah. Okay, tapi dalam this case you belajar EPS mungkin ABC lah kot. Okay. CaCl2 dengan calcium fluoride. Apa jawapan dia Iqbal?